नमस्कार फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी फंडा चैनल को स्वागत करुची। आज आम नहीं आसीचु कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 3। एही प्रैक्टिस सेट रे 100 रु 150 गुरुत्वपूर्ण कंप्यूटर जीके प्रश्न रही जहाँ ओ ट्रिपल एसएससी, ओ डबल एसएससी, पीओ, आरआई, अमीन एवं अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई बहुत उपयोगी। आज ये वीडियो रे आमे क्विकली प्रैक्टिस करिबा, अर्थात मात्र 10 मिनिट रे प्राय 50 टी प्रश्न प्रैक्टिस करिबा, जहा द्वारा कम समय रे अधिक रिविजन होई परिबो। वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ केतोटी प्रश्नर सठिक उत्तर देल ताहा कमेंट रे जणांतु। देन फ्रेंड्स, आउ डेरी न करी स्टार्ट करिबा आज रो ही क्लास। चलंतु देखिबा 101 नंबर क्वेश्चन कोन अछि। तले एठी कहूची जे कोन कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड फॉर कोन पई। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज इटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंट्रोल प्लस एफ इज यूज्ड फॉर। तले कंट्रोल प्लस एफ हम कोन पे यूज करूचे। तले एरो करेक्ट आंसर होची ए, दैट इज फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंट्रोल प्लस एच इज यूज्ड फॉर। तले कंट्रोल प्लस एच हम कोन पे यूज करूचे। तले एरो करेक्ट आंसर होची सी, रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंट्रोल प्लस के इज यूज्ड फॉर। तले कंट्रोल प्लस के हम कोन पे यूज करूचे। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन होची कंट्रोल प्लस होम मूव्स द क्रसर टू। तले कंट्रोल सहित जतले हम होम प्रेस करिबा तले हमर क्रसर पॉइंट कोठी मूवमेंट हबो। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच की इज यूज्ड टू मूव द नेक्स्ट लाइन। तले नेक्स्ट लाइन को जिबा पे हमें को की को प्रेस करिबा। तले एरो करेक्ट आंसर होची सी, दैट इज एंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच की इज यूज्ड टू क्रिएट स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, स्पेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच की इज यूज्ड टू मूव द क्रसर वन टैब स्पेस। तले एरो करेक्ट आंसर होची सी, दैट इज टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच की इज यूज्ड टू कैंसल ए कमांड। तले गोटे कैंसल करिबा पे कमांड पे हमें कोन प्रेस करिबा। तले एस्केप। एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच की इज नोन एज द एस्केप की। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द डिफॉल्ट व्यू इन एमएस वर्ड। तले एमएस वर्ड रो डिफॉल्ट व्यू होची कोटा ना ए, दैट इज प्रिंट लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच टैब कंटेन्स फॉन्ट ऑप्शन इन एमएस वर्ड। तले एरो करेक्ट आंसर होची ए, दैट इज होम। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेक स्पेलिंग मिस्टेक। तले एरो करेक्ट आंसर होची स्पेल चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन होची शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज F7। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हेडर अपीयर्स एट। तले एरो करेक्ट आंसर होला बी, दैट इज टॉप ऑफ पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होची फुटर अपीयर्स एट। तले फुटर कोडी देखा जाउची। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज बॉटम ऑफ पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन को ऑप्शन टी चेंज करूची। तले एरो करेक्ट आंसर होची ए, दैट इज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन होची पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन मीन्स। तले एरो करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज वर्टिकल पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होची लैंडस्केप ओरिएंटेशन मीन्स। तले यार भी करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज हॉरिजॉन्टली पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच ऑप्शन चेंजेस पेज कलर। तले करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची एमएस एक्सेल इज मेनली यूज्ड फॉर। तले एक्सेल हमरो कोन पे यूज करा जाउची। तले करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होची इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तले करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन होची एक्टिव सेल इज आइडेंटिफाइड बाय। तले एठी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा जे हमर एक्टिव सेल केमिति हम आइडेंटिफाई करिबा। तले एरा करेक्ट आंसर होची ए, दैट इज बॉर्डर। तले जोटा एक्टिव सेल हेतिबो सेटा कोन हेतिबो ए टाइप रो गोटे बॉर्डर हेकि रहितिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन होची एक्सेल वर्कशीट कंटेंट्स। तले एक्सेल वर्कशीट ता कोन कोन कंटेंट करूची। तले एरा करेक्ट आंसर होची ए, दैट इज रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची rows in excel are identified by। तले करेक्ट आंसर होची बी, दैट इज नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होची columns in excel are identified by।
ତାହେଲେ ଏକ୍ସେଲ ରେ କଲମ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଲେଟର୍ସ, ମାନେ ଏ ବି ସି ଡି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ଥାଏ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏକ୍ସେଲ ରେ ଟୋଟାଲ ରୋ କେତେଟା ଅଛି କହିବେ, ଆଉ ଟୋଟାଲ କଲମ କେତେଟା ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍ ନ୍ୟୁମେରିକ୍ ସେଲ୍, ତାମାନେ ଯୋଉ ସେଲରେ ନମ୍ବର ଥିବ କୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କାଉଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାହେଲେ କୋଉ ଫଙ୍କସନଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମ୍ୟାକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ, ତାହେଲେ କୋଉ ଫଙ୍କସନଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଚାର୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଡାଟା ଗ୍ରାଫିକାଲି, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ଚାର୍ଟଟା ଆମର ଗ୍ରାଫିକାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ଡାଟାକୁ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଚାର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଇଜ ୟୁଜ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍, ତାହେଲେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍, ତାହେଲେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଆମର କ'ଣ କନସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସର୍ଟକଟ୍ କି ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ, ତାହେଲେ କୋଉ ସର୍ଟକଟ୍ କି ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ F5। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଭ୍ୟୁ ଶୋଜ୍ ଅଲ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଟୁଗେଦର, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସର୍ଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆନିମେସନ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଟୁ, ତାହେଲେ ଆନିମେସନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇଜ୍, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନେଟୱାର୍କ ଅଫ୍ ନେଟୱାର୍କସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ୱେବ୍ ପେଜ୍ର ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ URL। ତାହେଲେ ମୋତେ କହିପାରିବ କି URL ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାଶ୍, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବ୍ରାଉଜର। ତାହେଲେ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବ୍ରାଉଜର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ୟାହୁ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାଶ୍, ତାହେଲେ ୟାହୁ ଗୋଟେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ କମ୍ପାନୀ ଡେଭଲପ୍ କ୍ରୋମ୍, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଗଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍ ଇଜ୍, ତାହେଲେ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଇରସ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାର୍ମସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଫାୟାରୱାଲ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍, ତାହେଲେ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ମାଲୱେୟାର, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାଲୱେୟାର କୋଉଟା, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୋଜନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଫିସିଂ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାଶ୍, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇବର ଆଟାକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପାସୱାର୍ଡ ସୁଡ୍ ବି, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଭାଇସ୍ କନଭର୍ଟସ୍ ଡିଜିଟାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଟୁ ଆନାଲଗ ସିଗ୍ନାଲ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ମୋଡେମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ IP, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ୱାର୍କସ୍ ଅନ୍, ତାହେଲେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କେମିତି କାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ୱାଇଫାଇ ଇଜ୍ ମେନଲି ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ଫିଜିକାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆର୍ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ୍, ତାହେଲେ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହାର୍ଡୱେୟାର। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।